Yeah. Hawaijar, aku ada loan betul kan, right? Kasing pok sawi, aku isi na bibir apa lagi. Ngamulai roti apa lah? Ngamulai roti apa yau deh? Ngapa yau? Kajan apa kan? Macam ngau deh. Sunat kan kita ngasih ngahou ga. Penoga, stepboard ka. Maroy na ko pingaw thong sawi. Kamin sin ko na thak sawi. Kasi na kayo no. Yung saksing jo, yung ngari thak sa dre. Sina kayo no. Asparagus ki. Oh, asparagus ka luga. Yeah, iron jari. Okay. Sinang kayo no. Nasikan adobo. Terus haor na siliyan eh. Sina kayo no. Sina sam na thong sawi. Hanggang. Yeah, hanggang yala gumbal. Krum jari. Okay, haor ni haor. I don't know. Kasi hey, sila ka naman na. As full walk ni no. Zadra. Ko ichanupi ay magi machanupi sanjita hidam na sari. Very nice. Like so hey by email. Okay. Zadra. Yep. Very nice. Ano miyo? Ano? Ay ichanupi ay ma. Ko Uman sayra. Umabati among. Zadra ay man magini. Very nice. I like that. All right. Okay. She loves me. Yeah. I love her. Jadi kang lipat Manipur ko sa yam ng siya nga city. Hinjang yam eh, nga sila mati. Sila hanggang thongba. Aduga si kan si udi ko mapan thongbi. Kan adobo. Yeah, same but it's hanggang chamthong. Aligi special. Hinjang yam. Hawaijar chagem pomba, right? Yeah. Aligi ngahou thongba ma. Si kan adobo, singju yung sak singju pangnam. Hawaijar pangnam di sak tangan jay Hawaijar. And then this is kanoni. Asparagus ki. Singa so buda jabok thadara ba sahol ba aduga ne ice ka thadara kupna shoraga alu ra sak tangan jaraga iron jaban. I love this one. Chicken adobo is good too. Yeah. Hangam ko na baraduna. Yeah, hangam maton chu yawe ngasidi. Ay iha hamda kano chajaga siya hangam se. Hangam yela gumbani. Posang bongi hanga oh Hawaijar ni. Hawaijar में चल रहे, या साक्षी हम सारे, सनी है, हाँ, इन्हें, गाम लो हाउ, Hawaijar थाली लो हाँ, सिना कोई चाट भी नहीं लायम लायला में कैसे जात की पर्पल ngau yellow si orchid orman lai da ngau lai ma as ai di Hawaijar chagem bon tengkot ahum chu za sak shi au den Hawaijar ngau sa le हाँ, या इसी साग समला में जांग यम थोंगे Ahoy sa tuwi na sige ngahou di kamay thong ino mama na am taw. Olive barb haji. Ha? Thumme. Mahal thumbam ya. Koy meeting ane, Manipuri ngane. Sina post mo mielan. Anh thảo dứa mồ rong nhé. Mà đã lên một sả lên nhé. Fantastic. Anh thong bút chicken nó dùng này, chicken adobo đó. Sát thôi bị nó thong bút này ngasi đi, mà lại trồng này anh hoàn rồi. Sao khi bây giờ hả đó? Sao làm ra mà? Mình mà thể nhận tổ nhá. Zari kang lipak Manipur ngasidi sidigi hangam sidigi kara khandok ani dengi hangam si kara mathongani kara mana chagem pom na thaksage dengi pakhondi am thaksagani frozen dagi kaino sebo chiga sigi nga si thongjage nga ho gumbani Kuisa olipa kuisa handre am pamjai Hawaijar ki khara ma leizare
Adagi Sina Nahangi Yam Hawe, Sikana Adobo, Kamapana Thongbini High Resimani, Adagi Asparagus Yama Ironzagi Aluna Chaktan Angelani, Asparagus tea. Sing a sober hak put like a cookna soiraga dum yard. Gumna soiraga sing a sober haktan solar making matasina and then I some tado by asparagus say and then Tillo the sing padigom lazare commencing bane burine and then capsicum ne singing us in a tungzage gamma. Ngay Adobo su thongge. Ay ngahou ga mana masing thongge loy man. Kadi kong thai. Everything is done. Hello. Moto mi yang yam haor. Ini Filipino chicken. London Hawali. Atong pink na tawag nga siya Panam dia nusil. Yung po ngahou ni dia. Ay wow. Hawaijar no loan mo doon na tra. Yeah, kuya kano. Pa kay kara kano do ay na hulog do. Salad din lang. Salad din kara kobi mana. Hindi mana so hapse. Okay, so gina chicken adobo mulle loy yam haor. Kazing buk shaw bizi so hape haon. Okay. So gina kain so gina. Kobi mana. Agam yala gum do ay samna. Nga thak to na heng sa chagem si kapen sa le. Sino kano ni asparagus to? Halu kay rong gyo. Gong shaw la ba di kanyang ai sa hang thada bo go la ye ji iron ja. Sino kay no? Jak sin ju. Freezer thamaga no ni sa. Bây lên sao ạ? Ngồi học đấy. Hả? Wow. Asparagus iromba. I bet you sing us over there. I bet put like a Tuna dum. hả? Sao ngọt? Cái luôn ăn giờ. Hả? Vậy sao cái hình gì chứ? Na putro pa ni hawe. Hả? Asparagus iromba somehow. Hơi phải á. Smay ta gam ni ko chicken yung sa yung. Chicken adobo somehow. Yep. Sa thử bí recipe đi mang xem đốt sao vậy? Thai no ayam cho jan masidi mapum de we honar. Filipino mà nè. Thai no to dam na ko ni mapum we honar. Reform to ba? Hả? How tra. Fantastic. Hả? Hả? Khơi ạ. Còn này ba kia. Cháu xin du nhau đi à đó. Hả? Khơi rồi đấy. Hawaijar sa gibo. Te ko rom char de ji tum ni nge. Sao? Mama đi hiện đang thùng đi tân để đừng có xí đi hoài. Hinjang ya mi kan lang thong. Tu mi nen jang. Thong ye da muk thong dok tra di. Kobi bana la chu pat tore. Anh đúng sai rồi đi mi masala ấy phải.
Yang kui ne lepe moi wate. Kui ni wai kai gi no. Patta bazawa. Aba bazawa taba. Wait hente ni mama. Wait. Azum balo lepe. Ya bon ja kui bon ke wat pa jan. Bon ke jo wale no pa. Calcium wale sangom thak te. Sangom thak te ma sa de ja sa pa ba jo. Anh phở sao hai đứa sao sao? Hả? Phở sao như sao sao cái nó cái càng lại bám mi am đó. Bây giờ nó ngay nhà bọn dia cái ai sana đúng xí bằng mi xin đấy. Mà sana số xí đấy. Cái khá đấy. Không sang phở bên lần. Hả? Hả? Em ta nghe bộ tệ. Nên thầm đá lên nó mà làm gì được. Ta. Bố sẽ chẳng thế này. Ya hana. Covid lấy làm cái mi mềm gì, mung đào lối lấy làm cái khang hậu đó na. Wa lao nó open cho rồi mi mềm, bang lấy để lấy vinin. Bố sẽ chẳng thế này. Ada inflation lah, supply chain tu dia kawal lah, mi lấy mi ne hell lah. Kì về đi rồi. No China đấy cái lạc của mình được đi lep khởi đó na. Demand cái port cái demand hell lah mi mama. Ada no inflation ay to. Ahum bilang man ahum makai pi khalam ni. Lấy mi yaw khalam ni na. Kì về đi rồi. Ya kapara ni mi mèo thao bức chụp cái quạt bảo. Kì cho nó bàn thuốc đấy cái đấy thôi nó. Ra được đi à? Hả? Má cái răng hẳn thế. Chagem sao đi à đây. Rồi bây giờ đó Hawaijar cái khá khao ni. Hawaijar chagem pomba. Number one ni cái gì đấy. Mấy ta ni nè. Nồi vậy nè. Số một số lâu em mà pan lâu dễ. Rồi bây giờ. Dạ, hảo lắm. Làm giá ra rồi. Hình quần ra bây giờ. Tụi mình nghe. Nông lý ra bây giờ please tham mơ. Ai cái chicken adobo được không đâu kìa. Không sao đem vào. Ui lao mình sẽ cái gì. Hawaijar gì đó. Rồi ạ. Cái thứ ngay gia đình bảo. Ya nông ham bảy cái gì miệng là sao làm hao. Nhà mình cái đấy. Hiện在要忙的嘞。 손질을 하고 싸져버리고. 아, 아이디 한감 thongba ra. 저는 이거 싸져요. 싸져. 꽃을 봐. Grapes tomato làm hao. Thom nhai. Với indoor greenhouse the whole done. Sao isa? Saru sayang kang halo. Hayang hanura po na sa dua rồi dyan. Hồi giờ xem hả? Marumasan. Không toán ạ. Ôi là những xìm bí. Ya NATO hay Japanese ge NATO xem nó Hawaii
soybean. โบราณแหละ 50 pound low. งาถุงจำหาง Tommy. เชฟบดกับชอบถือบินไม้เผื่อยังใครดูโอ้ย Mau kháng cái phun. ไม่มือนอกกระเปียกอ่ะน้อยคนจะลูกปานี่เลยรู้ไปกี่ดอกตั้งแต่ละข้าวคนมีอ่ะฮะPhun cắt khề. ฮะฮาวายานฮะพอจะมุมซาดิใช่มุมเนี่ยอีหลาใช่ซาดิ Yeah, adu sa de kem to mau khang ora tai. Hawaijar ขจิงคุยมันทายงาทายสดาฮาวเตรดิ Hawaijar sa de tai mau khang dam. Tắc nó pan mà nhiều thế. ฮะ Khơi đúng ngọc sa. คุยเคยกันซะ Trung ninh nghe tu. ฮะchicken adobo ใช่ไหมว่าสูตรใช่ไหมไปมาเทน้ำของนั่นเขาไว้หาอย่างไรว่าปุ่นเช่พอจะยังไม่หาไม่ตาเลยให้ chicken adobo ฮะผมชอบกินทีเดียวฮะสาเป็นบริยาเลยสักษาบริยาเลย ก็ยอมมันติด นะทำไมเขาไม่ให้ลงไปด้วยนะครับอ่ะยังไม่จบยังยังเช้า อยากทงเขาอยากเป็นเจ้าเวทีพัดเตียนทมยำยาว ครับคุณไปต่อคุณไปเจ้าเห่าอ่ะรู้สึกเหนื่อยเลยพันกัดเครนเนี่ย alright From Zari kang lipa, take care guys. Isasa, agi komento biba. Hozikti kuiram ni na maming loy kang zere.
ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯁꯤꯌꯦ ꯑꯩ ꯅꯣꯡꯃ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯊꯣꯛꯂꯛꯄꯗ ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯨꯟꯁꯦ ꯒꯤꯐ ꯑꯋꯦ ꯇꯧꯒꯦ ꯒꯤꯐ ꯑꯋꯦ ꯊꯨꯅ ꯊꯣꯛꯅꯕꯗꯤ ꯈꯟꯖꯔꯤ ꯈꯨꯔꯨꯝꯖꯔꯤ